তৃতীয় মোদী সরকারের দ্বিতীয় বাজেট পেশ হলো আজ। আর এই বাজেটে আজকে মধ্যবিত্তের কাছে কল্পতরু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কারণ যেদিকে আজকে প্রত্যেকের নজর ছিল যে আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা, সেক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আনা হয় এবং সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় ছাড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বার্ষিক 12 লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কোনো রকম কর দিতে হবে না, এমনই ঘোষণা। এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 75,000 অর্থাৎ 12,75,000 পর্যন্ত আয় কোনো রকম কর দিতে হবে না। এবং একই সঙ্গে সাশ্রয় ঠিক কোন খাতে কত হলে চলেছে রাখবো আপনাদের সামনে। নতুন আয়কর কাঠামো অনুযায়ী 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় কর মুক্ত, অর্থাৎ মধ্যবিত্তের হাতে থাকবে বাড়তি টাকা। তৃতীয় মোদী সরকারের বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য বড় ছাড়, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 75,000 টাকা। এবং আপনাদের জানাবো যে বছরে 12 লক্ষের আয়, সেক্ষেত্রে 80,000 টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। 18 লক্ষ পর্যন্ত আয় 70,000 টাকা সাশ্রয় হবে। 25 লক্ষ পর্যন্ত আয় 1,10,000 টাকার সাশ্রয়। 12,75,000 টাকা পর্যন্ত আয় দিতে হবে না কোনো রকম কর। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। অর্থাৎ আগে যা ছিল নতুন আয়কর কাঠামো অনুযায়ী, সেক্ষেত্রে ঠিক কতটা পরিবর্তন হলো, কোন খাতে কত ছাড় পাওয়া যাবে। 4 লক্ষ পর্যন্ত আয়ে কর সম্পূর্ণ শূন্য। নতুন আয়কর কাঠামো অনুযায়ী 4 থেকে 8 লক্ষ পর্যন্ত আয়ে 5% কর এবং 8 থেকে 12 লক্ষ পর্যন্ত আয়ে 10% কর। নতুন আয়কর কাঠামো অনুযায়ী 12 থেকে 16 লক্ষ পর্যন্ত আয়ে 15% কর এবং 16 থেকে 20 লক্ষ পর্যন্ত আয় দিতে হবে 20% কর। 20 থেকে 24 লক্ষ পর্যন্ত যারা আয় করবেন তাদের দিতে হবে 25% কর। নতুন আয়কর কাঠামো অনুযায়ী 24 লক্ষের বেশি যারা আয় করছেন বছরে 30% পর্যন্ত কর দিতে হবে তাদের। I think, frankly, the applause you heard from the BJP benches was for the middle class tax cut. We look at the details, and that may be a good thing. So, if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? Where is the income going to come from for you to benefit from income tax relief? You actually need jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital, because in our country, not only do we have record unemployment, youth unemployment is particularly grim at the moment. So what is the method to generate jobs for these people? Overall, problems that are facing the economy were not addressed. Where is investment coming from? We've seen a decline in foreign direct investment, and we've seen no investment, no willingness on the part of the domestic investors to come in. I've not heard in the finance minister's speech enough to cheer in those areas. Well, with the elections coming up in Bihar, it's hardly surprising that they seem to be giving sops there. Ironic that the party that wants one nation, one election is actually using each election, each state, each year to give them more freebies. They may as well have multiple elections so they can get more applause from their allies. यदि यह कहा जाए कि अपने में अभूतपूर्व है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। আলোচনা এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এবারের বাজেটে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা রয়েছে। বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য আয়করে বেনজির ছাড় দেওয়া হলো। বার্ষিক 12,75,000 পর্যন্ত আয়কর শূন্য। আয়করের সমস্ত স্তরে বিরাট ছাড় ঘোষণা করা হলো। এছাড়াও প্রবীণদের জন্য সুখবর রয়েছে এবারের বাজেটে। সুদে ছাড় 50,000 থেকে বেড়ে হচ্ছে 8 লক্ষ। 12 লক্ষ পর্যন্ত আয়কর শূন্য প্রবীণদের জন্য সুখবর। সুদে ছাড় 50,000 থেকে বেড়ে 8 লক্ষ।